and expect na walang balik yung 99. Sakit siya konti. I'm gonna make you wet the bed, la la. I'm gonna make you wet the bed, la 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 la. Kasi ito yung ulam na niluto ko, masarap talaga to. Botan! Favorite ni Yuki. Thank you, Yuri. Kahit na ano ka, Yuri, kahit blood saan kaya. Hindi ko pa alam, kuya. Asan si blood? Alas, alo, alas. Try mo itago na nalchi. Mananalo yan. Sa mananalo tayo, tatago ko na nal ko. Aray ma! So, ito pala yung nakakamalas. Ganon. Kaya good luck mamaya. Try nyo magsugal dali. O, diba? Nagsugal siya. Nanalo siya. Nanalo ba siya? O, diba? Yun, may balik. Oh my God! 440! May balik! Oh my God! Hala, so... balik lang yun. So, balik siya. Galing mo naman. O, di ba? Hindi, ano? Sabi sa'yo. Hindi ko alam yung tricks na yan, Ang galing. So, wait lang. So, ano man siya. Wait lang. Meron ding baboy. Siyempre, ano ba to? Baboy dito kasi reds to. Tapos, ang paborito ni Yuki na gabi. Ay, ano lang, parang may talo siya konti kasi 440 lang naman yung ano niya. Pingis, hello! Pakainin mo kami ng green na kanin na walang ulam. Pero at least ay balik. Konti na lang 5 star. Konti na lang guys, magpa 5 star na tayo. Long time no see. Sino to? Hello, sign in. Nadidistract kasi sa operator ng Bigo. Sana lang kaya di nyo nababalik. Ay, ganun pala yun. Ay. So, parang may, parang may pattern din si Bigo, no? Tagal ko na wala. Jaylin, hello! Sige, favorite niya rin kasi yan. Hello. How are you, Jay? Galing. O, diba? 600 plus na lang. 600 plus na lang sa Wet the Bed. Nag-iba lang ng pangalan. O, sana yung name mo before? I'm gonna make you wet the bed. Low 5 na lang. Why you see my account? Yes. Nakikita ko talaga. Kasi I'm not blind. Yes. 542. 542 na lang, guys. Sa next dance. Bye, Yuri. Thank you so much. Thank you for the bells. Thank you. Take care. Isang patak, isang katutak. Ay! All goods. Oh, sino magtatapos ng 542? Binawasan na ni Yuri, guys. 542. 542. Bye, Chi. Resting. Gara-gara ka, bad boy, ha. Mr. Lonely. Chi, drive ako ulit. O, pauwi ka, kuya. Gym muna ako. Wow! Nag-gym ka, lo. Hindi, kuya, kasi lobot ako. Bye, guys. Drive muna ako. Lobot din ako, then kain, tapos mamaya ulit magla-live. I'm very tired today. That's why I need to take rest. Go! You need to... see you later. Sige, Chi, tulog na ako, diba? Nasa Clark ako. Ay, tama din. O, diba? Kayo, need nyo din magpahinga, guys. Be careful.
Thank you so much, everyone. Ingat-ingat ka, kuya, sa pag-uwi. Thank you, Jordan, Aris, Bad Boy, Kuya Jade. Thank you sa lahat. Pahinga na kayo, guys. Balik din ako mamaya. Pero mamaya, pakakain pa ako, gutom pa ako. Ingat, guys. Ingat lahat. Salamat sa mga nag-support. Appreciate ko kayong lahat. Salamat. Love you all. Mwah. Nalala ko, tulog muna ako. Masarap matulog ko tonight. Sige, live ka ulit. Bless you. Bless you. God bless you all. God bless you all, guys. Don't forget me, okay? Yes, Jay. Thank you so much. Bye. Bye, guys. Church muna ako. Thank you, guys. Thank you so much. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Thank you so much, guys. Dahil sa inyo ay nakapunta tayo ng 4-star. Yeah. Pero masarap po. Sheesh! Saglit. Ay, saglit. Bakit? Ano? Ganyan ka na naman. Ganyan ka na naman. Pasulap. Sige, bye na. Buisit yun. Jaylin, thanks. Thanks. Ganyan ka. 8, 5, 4, 3, 2. หนูปวดหัวนิดนึง ก็ไม่นิดอ่ะ ก็ไม่นิดแต่ว่าหนูต้อง PK อ่ะวันเนี้ย ครับ เวลายังอีกเนิ่นนานกว่าหนูจะต้องรอ PK เอ้ย เพลง ขอบคุณค่ะพี่บอส ขอบคุณครับ